Hakaham Yafaro, Sing Tini press conference Nungmane Asuk Kogungka, Sini Bobograne guidance by Sini International Day of World Indigenous People, Sini ADC Authority, Decision Namani Bishintui, Sing Palon Klainai, Observation Klainai on 9th August. Over to globally Nungtongo, Sini Dipramota Mo globally Jitu Klajak Tongo, Sung Bahanomono March Taibini commemorating Nibagine, Sing on 9 August, Sini State Capital Agartala, Mo program, खूब colorful event Nibishinti JAKNAI, Avan Bagi Kasha Sini ADC Authority Suno Committee, Kasha Constitute Clerica, A committee ni chairman in Kasini, Honorable MDC, former executive member, Muram Gunang Rovindro the Burma, Tai convener, Ang myself, Rajeshwar the Burma, co-convener Anka Sin Honorable MLA Bishwajit Koloi, Tai Sini Sodor, Tai Kuwaini, Tai Shivajula district, ni, Jari elected, TTAADC members, Tai Sini social activists, Monihar the Burma, Tai Shazora the Burma, Borok Bahino committee include Tongo, Tai subcommittee Rogo, Jara cultural ni philo Jara expert, ba prominent by fiction Jara Tongo, in the past life of Borok Bahino, Sini committee Logo, Tai subcommittee Rogo Sungtini, or officially no Sung constitute Klakia, Abo Sung Kanabasoni Bisungo, Sungabono, officially Sargulat Klane. Mo program Bagine, Sung Jo to Sini Tiprasan is a community sub-tribe or tribes tongo 19th in addition 20 fanong mano overall jotono participate khainai boni traditional attires tai cultural ni joto form mo borok phai participate khainai te arja gawasung tableau rok bo display khaijane ba marso tongnai te sinimo program circuit house ni sini Robindro Sotobarsiki bo bonni যেটা রুম বা হল নাম্বার 1 जों आरो एसेम्बल लंनाय को प्रोग्राम सिनी हिज रॉयल हाइनेस महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर मानिको द बर्मा बनिजबो इन पर्सन और पार्टिसिपेट खाइनाय ताइ जो तो कम्युनिटी नि हेड्स रो विथ देयर तमने कल्चरल ट्रूप्स और बनिज कम्युनिटी नि जे बरकनो ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म तिनो एटियर्स तिनो बरकबो दिनों पार्टिसिपेट खाने अबरसुं जतनो जाय जायके प्रोग्राम ना सक्सेसफुल खानन बगिनाय तिनी ओ मेन बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉलनो मोर डिसीजन ना लेकिया गाबोनी बगै जतो सुं हास सिने हास्तेनि जतो लुकुरकनो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जतनो अरो जों ओपनली नो पार्टिसिपेट खानन बगै जों कबगो ताय ओ प्रोग्राम जों ग्रांड सक्सेसफुल खाने जेहेतु हम हिस्ट्री कैसा प्रोग्राम on behalf of TTAADC বা sini 6 series ni je da present sung jeta administration tongo sung thangi tong agartala ni capital city bo mo prothom no first time mo je state ni capital o sini TTAADC obo observance khanan baginai program khanan baginai decision najak or decision namoni no sung jotono in collaboration with all stakeholder type in community heads of by जों प्रग्राम सालाय जार जार जेटा विभिन्न कमिटी नि जे एंट्रास खाइजाका बरक अपनो सक्सेसफुल खाना बागै इनिशिएट नाने ते को बरक कोऑपरेशन खाने ते ऑर्गेनाइज खाने हामबाय थैंक यू मुखे के सारातिल बनि ना फाइनाय आजागा अब सेंट्रली नंनाय सेंट्रल इनफानो जों একটা নির্দিষ্ট একটা টার্গেট বরক जों পার্টিসিপেট খানাबोनि बियन अबो के सिनि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम जों तनाय जाय maximum sung 5,000 borok or sung gathering was sung participate kene ba gathering nai time to morning 10 onwards in you know program sang saman dige thangnai really khaino ado thangnai really to sini je procession starting point ka circuit house and sini je Gandhi the statue tamone aron you know sini procession start nai kawo 5 batak painai Robindro Sotobarsiki Bobonno abon pore aro hall ro जों sini jara participant ro khapnai ei pore जों aro cultural jara
event rok bahaino aro naite costume rok bahaino aro show rok nayo dino hambai যত তখনই কালচারাল প্রোগ্রাম নাই আগে না খাইলে joto mansak sung abo hekeno sini decision jeta all tribes ni sung aro present khainen bagina saituk nai odin hambai